आपण चिंता करंतुनी देवराज, निज प्रजापति उपरे भरोसा रखंतु। आपणक रक्षा और सुरक्षार दायित्व मोर। किंतु एबे पाली तांकर जे मोर सबुठारु अधिक प्रिय। सती चलो एबे तमे गाओ। नंदी प्रभु तुम आखिरे अश्रु कहाँ पाई? मु तो ये स्वर पूर्वरु केबे कहीं सुनिनी। आपण आपणक विषय किछि कहिलेनी। आपण किए? महादेवंक पाखक जिबार प्रयोजन कौन? मो ना शिलाद। मो शिवंकर घनुघोर तपस्या करबाकू लागिली। आउ दिने प्रभु मते दर्शन देले। शिलाद प्रभु आज किपरि स्मरण कल शिलाद? प्रभु मते पुत्रर इच्छा अछि। मो निज वंश को रक्षा करने को चाहूँगी। किपरि पुत्र चाहू तुम्हें? प्रभु मु तो जड़े कृषक। मते तो मोर यही बलद ही आज्ञाकारी, परिश्रमी और सुस्थ लगती। किंतु मु तांको बहुत भल पाए प्रभु। बास मते एमानक परि एक पुत्र दियंतु। अवश्य प्रभु। एहीपरि भावरे आम परिवार रे नंदी जन्म हैला। कहबाकू गले नंदीर जन्म आम परिवार रे हिथिला। किंतु सी शिवंक भक्त थिला। किछि वर्ष परे सी आम समस्तन को छाड़ी की कैलाश को चली आसिला। पुत्र सुख मो भाग्य रे नथिला। आउ गला बेले मते केवल एतिकी कहिकी गला जे मोर जन्म शिवंक सेवा पाई हेछि। आउ तापर सी केबे भी फेरिकी आसीनी। एबे तो मो वृद्ध हेई गलिनी। मोर भी साहाय्य आवश्यक। आउ तापरे मो पूर्वजों स्वप्न बारंबार मते हैरान करुछि। ताहले आपण नंदी को कैलासरु नहीं जावाकू आसीचंती? क्षमा करिवे, नंदी शिवंकर अति प्रिय। आउ नंदी कौन स्वयं जीवाकू चाहिए महादेवंकू छाड़ी? केमिति कथा कहउचंती? नंदी काहे की जीवेनी कहले? आपण तो नंदी को पिता, आमे सब किछि सुनि सारिचु।
ना ना आपण चिंता करंतुनी आमे एबे महादेव को सूचित करके आसुछु ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରେତ ଅଛୁ ନା ମହାଦେବଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରେତ तमे तो मो मन कथा कहि देल गण आपण माने विश्राम करंतु आमे एबे महादेव को सूचित करके आसुछु आसो चल ए संगीत ए राग कहार मदनी के भले भाबरे जानिछि किंतु मु एहा जानिबा को चाहूछि जे ए संगीत प्रजापति दक्षଙ୍କ पुत्र केमिति जानिचंती। मदनी के ए समय मते एकाकी छाड़ी दियंतु। नहीं सती नहीं कहि दियो जे यह सत्य नुहे कहि दियो जे मदनी के बुझी पारे भूल करिछि कहि दियो जे मदनी के जहा भाबुछि ता आदौ सत्य नुहे तुम संगीत रे जे स्वर गुंजरण होतिला से नहीं एपरी हेई पारिबनी एपरी केबे भी हेई पारिबनी। सती तुम्हें महादेव को प्रेम करि पारिबनी सती तुम्हें महादेव को प्रेम करि पारिबनी। मदनी की तो सर्वदा परिणाम चिंता न करी सबु नियम भांगी देछि परंतु तुम्हें तुम्हें जो नियम भांगी बाकु चाउछो तार परिणाम किछि जानिछो तुम्हें प्रलय सती प्रलय तमको तांको भूली बाकु तमको महादेव को भूली बाकु पड़िबो सती। तमे सुनिଛ तो मु कौन कहूची मो कथा सुनी पारुछ सती जानी ना हो तुमरे प्रेमर अंत केते भयंकर ही पारे सती जली जीव तमे सती। बंद करंतु मदनी के बंद करंतु मु कहा को प्रेम करूनी जहां विरुद्ध स्वयं मो पिताश्री करूछंती मु तांको विषय रे भाबी परिबे केमिति आउ से एक कथा भी मानंती जे शिव मोठु लाभ उठेबा को चाहंती आउ तमे तमे कोन स्वीकार करूछ मो विचार मो पिताश्री को विचार ठारो भिन्न किपरि हे परिबो तमको कौन लगुच मत एटी किसी स्वर्ण मुद्रार मोह आकर्षित करके आनी नाई सती मत तो एटी तम मोह आकर्षित कर
ସେଇ ମଦନିକେ ଯାହାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ପାରିନି ସେ ଏଠିକି ତମ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲି ଏଇ କଥା ଦେଖି ଯେ ତୁମ ଆଖିରେ କାହାର ପ୍ରେମ ଝଲସି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ତେବେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସତୀ। ତମ ପାଇଁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ସ୍ୱୀକାର କର ବା ନ କର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ ନା। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ତମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବିବଶ କରିଦବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସତୀ? या आपण कौन कहउचंती? मु प्रजापति दक्षंकर पुत्री। धर्म पालन, नीति पालन, संस्कार, संस्कृति ए समस्त परिभाषार उत्पत्ति एई भवनरु होई थाए। आपण चिंतित हुअंतुनी। मु जानि छ मते कोन करबाको पड़िबो। तमे जानिଛ तुमको कौन करबाको पड़िबो किंतु तमे एक कथा जानिन जे ए प्रेम तम द्वारा कौन करै पारे। मु कहिली ना मु कहारी को भी प्रेम करूनी। आपण आदौ चिंता करंतुनी। काहार चिंता होची? प्रभु प्रभु नंदीଙ୍କ पिता ଶିଳାଦ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଚାରା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ବି ହେଇଗଲେଣି। କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଗଣ ଚାଲ। कौन हेची सती? काहार चिंता होची? उत्सवर माता देखंतु ना सब किछि एते भल भाबरे चलीछि परंतु मदनी के भय करूछंती जे कोठी किछि भूल रही न जाऊ। सती ठीक कहूची मदनी के चिंतार कौनसी कारण ही नहीं। किंतु सती तमे एठी काहेकि पळे आसिल? संगीत प्रतियोगितार परिणाम घोषित होगा पूर्व तमे जानिबाकू चाहिबोनी प्रतियोगितारे किए जीतिले? मदनी के आपण अनुमान करी कहि परिबे? समस्ते ते मधुर गाइले जे कहिबा कठिन हबो किंतु आपणक अनुसार किए जीतिबा आवश्यक ए कथा कहंतु। बोधे चंद्रमा सीए नुहंती आम भगिनी सती। ख्याति ठीक कहूची सती। समस्ते बहुत सुंदर गाइथिले किंतु तो परी केही नुहंती। तुमे जहा गाइल जानिनी केउ राग थिला केउ स्वर थिला किंतु बहुत मनमोहक थिला। समस्ते एकमत होई तुमको चयन कले। मदनिके आज नूतन ऋतुर संधिकाल हेबो। तमे तो रंगराजंक ठारू किछि नूतन रंग निर्मित करिथांत। हाँ मदनी के से पूर्वर जो आपण कहिथिले
ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ଖ୍ୟାତି ଓ ଅଦିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ନେଇଯିବି? ଆପଣ ସତୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ମଦନିକେ, ରଙ୍ଗର ଚୟନରେ ସତୀଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ରଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର କୈଳାସ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିବ। ସତୀଙ୍କୁ କିପରି ନେଇଯାଇପାରିବି? ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ବି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଏଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ, 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 ଉଠ ଶିଳାଦ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଶିଳାଦ। ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଏ କୃଷକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ବି ମୁଁ ଏକାକୀ ଅଛି। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଶିଳାଦ, ଇଚ୍ଛା ସାଥିରେ ହିଁ ମୋହ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ମୋହରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ନନ୍ଦୀ ମୋର ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ବି। ନନ୍ଦୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ନନ୍ଦୀ ତ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଯେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ତୁମ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ତ ତୁମର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଦ ମତେ ଏଠିକି କେମିତି ଟାଣି ଆଣିଲା। ବୋଧହୁଏ ଆଦିନାଥ କୈଳାସଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଅ, ନନ୍ଦୀକୁ ଡାକି ଆଣ। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ତ ଶିଳାଦଙ୍କ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଳାୟନର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ମୋ ସେବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନନ୍ଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ କୁହ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ନନ୍ଦୀ ଆସିଗଲେ। ଆସ ନନ୍ଦୀ।
ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟ। ନନ୍ଦୀ ଏଠାକୁ ଆସ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନନ୍ଦୀ, ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ। ଆଉ ସେବକ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କ'ଣ? ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ ନନ୍ଦୀ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ କୈଳାସ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ ଭାବିବ? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଏଥିପାଇଁ କରିନି ଯେ ମୋତେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ନା ପ୍ରଭୁ, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ଏହି ନନ୍ଦୀର ପରିଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ବିନା ଏ ନନ୍ଦୀ କିଏ ପ୍ରଭୁ? କେହି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏହି ନନ୍ଦୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେତିକି ଯେତିକି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହି ନନ୍ଦୀ ବିନା ରହିପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ରହିପାରିବେ? ହଁ ହଁ, ରହିପାରିବି, ରହିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ନିଜ ମୋହରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ମୋତେ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନନ୍ଦୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ତର୍କ କରିବାକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଦୁଃଖୀ ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିବେ? এই কথা ସବୁ ନିରାଧାର ଓ କାଳ୍ପନିକ ନନ୍ଦୀ।
तुम पितांक सेवा ही तुमर कर्तव्य आ धर्म भी। नंदी जी यही धर्म पालन करे ताको कौनसी तीर्थ कौनसी पुण्य कौनसी देवादेवींकर सेवा करिवार आवश्यकता न थाए। मु शिलादंकटू तांको पुत्र को छड़े किपरि सुखी रही पारिबी। यहा मोर आदेश नंदी। तुमको तुम पितांक सहित जीवाकू ही हेबो। जाओ। नहीं प्रभु नहीं नहीं। चलंतु चलंतु चलंतु। कुआडे चली जाइथिल मते छाड़िकी? दासी को पठेई तुमको डाकिबा को पड़िला। लागुची पिता को भवन को आसी पतिर मुह कमी जाइछि। एमिति कहंतुनी, मु कष्ट पाइबी। कोन सतरे आपन केमिति लागुची? तुमे मोर बहुत सेवा करिछ नंदी, आउ सेथिपाई मु अधिक प्रसन्न मध्य। किंतु एबे तुम पितांको तुम आवश्यकता अछि। देवर्षि नारद तो यही कथा कहूथिले। नारद आसी किछि कहिला आ तमे सुनि नेला। तुमर ई अति प्रेम मते केबे केबे विचलित करूछि नंदी। जदि तुमको मोठू अलग हवाको पड़े तेबे ये मोर आदेश नंदी। तुमको तुम पितांक सहित जीवाको ही पड़िबो। नंदी नियो पुत्र किछि खाई दियो। जानिनी महादेव भोजन करिछंती कि नाही। पुत्र महादेव तो देवंकर देव, सी तो भगवान पुत्र, सी स्वयं ए संसार ध्यान रखती। मो पाई तो सी मोर स्वामी आउ मु तांकर सेवक।
ତୁମର ଏ ବୃଦ୍ଧ ପିତାକୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦଉଛ ପୁତ୍ର? ମୁଁ ପିତା ତୁମର ପୁତ୍ର। ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଘନଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି। ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଲୁନି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲ, ଆଉ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତୁମେ ଏଠିକି ଫେରି ଆସିଛ। ମୁଁ ବି ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି ପୁତ୍ର। କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏ ବଳଦମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା, ଏ କ୍ଷେତରେ ହଳ କିଏ କରିବ? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ? ଇଏ କ୍ଷେତ ହିଁ ତୁମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଧର୍ମ। ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ କୈଳାସ, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି, ନା ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି। ହେଲେ ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରତି ତମର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭୂମିକୁ ତୁମ ପୂର୍ବଜମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଉର୍ବର କରିଛନ୍ତି, ତାର ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି କୈଳାସରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ଭବିଷ୍ୟକାଳ ନା ଭୂତକାଳ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯୋଉ କ୍ଷଣ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ ନ ହେଇଛି, ସେହି କ୍ଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ, ସେହି କ୍ଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ, ସେହି କ୍ଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ, ସେହି କ୍ଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ଆପଣ ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକଥା ଅଦିତି ଅପାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବିନି। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ନା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। परंतु जदि नियति बारंबार मो सम्मुख को तांको नहीं आसे, एथिरे मोर कोन दोष? आपण सुनी पारुछंती मु कोन कहूची? आपण शिवंकर पूजा अर्चना करती? आउ किए बा अछंती जे आम परि मनुष्य को स्वीकार करिवे?
तुम पिताश्री तैयारी करिथिबा ए समाज रे जदि केही अछंती आम मानकु रक्षा करिबाको तेबे से केवल शिव। ए कथा मु आज पर्यंत तुमको लुचि रखिथिली। परंतु जदि आपण शिवं को भक्ति करूछंती तेबे मते काहे विरोध करूछंती? कारण एटा प्रजापति घर आ मान्यता मानकर नियमावली एठू ही आरंभ होई थाए। समस्त रीतिनीति एठू आरंभ होई थाए। आ तुमे सेही प्रजापति पुत्री जे केबे भी शिवं को स्वीकार करिबेनी। सेथिपे मु तुमको विरोध करूची। जदि प्रजापति दक्ष शिवं को स्वीकार करिबेनी तेबे तांको पुत्री भी तांको स्वीकार करिबेनी। मिथ्या अभिमान ये तुम सती हम गणिका मानकर धर्म ही होची प्रेम। तुमे तुम प्रेम को मो सम्मुख रे स्वीकार करि न पार, किंतु तुम प्रेमर सत्य तुम आखिरे प्रकट हो जाइथिला सेही दिन जेबे मु तुमको उद्यान रे देखिथिले। परंतु एबे मते केवल तुम प्रेमर सत्य देखा जाउनी सती, तमर अंत भी देखा जाउची। एक एभली भयानक घटना जहाको शताब्दी धरी भूलिबाकु चाहिए भी भूली हबनी। कारण एक पक्षरे प्रजापति जे शिवं को केबे भी स्वीकार करिबेनी, आ अन्य पक्षरे शिव जे समस्तंकर ही भी समस्तंकठु भिन्न। प्रेमर बंधन रे बांधी ही भी सब बंधन मुक्त। चली जाओ एठारु सती, चली जाओ एठो तुमे। मु तमर कोनोसी सहायता करि परिबिनी। चली जाओ एठो, चली जाओ, चली जाओ। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। हाँ हाँ कथा कौन ना ना किछि किछि कथा नहीं। किए कहब मते एठी कैलासरे एपरी दशा काहींकी? नंदी केउठी अछंती? गले नंदी चली गले। गले कुआडे? आपण जानि नाती देवर्षि, लुचिकी पळै आस्तिला सिए। निज वृद्ध पिता को छाड़ी की काम चोर कोटिकार सेवा करिया पे चाहू नथिले ना, सेति भाई। देवर्षि महादेव ताकू एते तिरस्कार करी बहिष्कार करिसंती, पचारंतुनी किछि। कौन नंदी को कैलासरु बहिष्कार करा जायछि? हाँ सत्य देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। नंदी बिना कैलास आ महादेव को कल्पना करने भी असंभव प्रभु। ये मु कौन शुणुछि? देवर्षि नंदी पाई ता पिता शिलादंक सेवा ही सबुठारु बड़ दायित्व।
परंतु आपणଙ୍କ सेवाକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନନ୍ଦୀ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନନ୍ଦୀ ସୁଖୀ ଥିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବେ? କଦାପି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମହାଦେବ 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 ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଏଠିକି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଯେବେଠୁ ଏଠୁ ଯାଇଛି ଅନ୍ନର ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ଗ୍ରହଣ କରିନି, ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପ୍ରଭୁ। ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ଝରି ସାରିଲାଣି ଯେ ଏବେ ତ ଲୁହର ଅକାଳ ପଡ଼ିଛି ତା ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିକି ଆକାଶକୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ସିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ତାକୁ କହିଲିଣି ଯେ ଫେରି ଚାଲ ବୋଲି, ଫେରି ଚାଲ, ପରନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ସିଏ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି ଶ୍ରୀରାଧ। ମୁଁ ନନ୍ଦୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ସେବକ ସେ, ମୋ ପୁତ୍ର ଭଳି ସିଏ। ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ପୁତ୍ର କହିଲି ନା ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇନେବି, ଖାଇନେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନନ୍ଦୀ ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ତୁମ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନନ୍ଦୀ? ତୁମେ ତ ମୋ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି।